مرحبا في البودكاست Entrepreneur DZ, le podcast اللي تصيبوا فيه l'inspiration business. معكم ليندا وفي هذا البودكاست حنبارطاجي معكم واش تعلمت في le monde du business en ligne. حنهضروا على des stratégies, des méthodes efficaces et de mindset باش تلحقوا les objectifs ديالكم. Et ce qui me tenait à cœur, c'est que ندير هذا البودكاست بالدرجة. Parce que راني حابة يكون aussi ce genre de contenu بالدزيرية تاعنا باش un maximum تاع الناس يديكوفريو ويفهموا هاد les sujets و هاد les stratégies. وباش نرجع هاد les informations encore plus accessibles ليكم. Alors, il a les sujets qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour. اليوم جيتكم بسوجي تاع la visibilité des entreprises sur internet ou la plus globalement la business en ligne. كنت حابة نهضر على هذا السوجي باسكو شفت بزاف les entreprises qui ne sont pas visibles sur internet ولا la visibilité تاعهم elle n'est pas conséquente ou la pas suffisamment professionnelle sur internet et c'est vraiment dommage. اليوم رانا كاع connectés. On est tous connectés sur internet. غير في الجزائر كاين environ 28 millions d'utilisateurs تاع internet. La plupart gars ils sont sur les réseaux sociaux. عندكم plus de 25 millions sur Facebook, Instagram c'est à peu près 9 millions, et les statistiques remontent le 2021. Alors je suppose que اليوم رانا encore plus nombreux. Et comme les Algériens ou les Maghrébiens en général عايشين في كاع le monde, ما نقدرش نجيب les statistiques تاع chaque pays, وكان تشوفوا الباي اللي كوا عايشين فيه, vous allez voir à quel point internet prend des proportions de plus en plus grandes. Vous allez voir à quel point الناس كاع ils sont connectés. رانا في وقت وين رانا نديرو كلش بانترنت. On se divertit في انترنت, نكومونيكيو بانترنت, نحوسو des informations sur internet, YouTube, Google, نخدمو بانترنت. Et même les achats dans beaucoup de pays رجعوا comme un réflexe, une évidence. اللي يحب يشري حاجة يروح للانترنت. في الجزائر c'est enfin possible depuis quelques temps. رجعنا نقدروا نشرو via internet ونتليفراو ديريكت للدار. Il y a quelques années c'était un rêve. واني نهضر لكم على هاد الحاجة parce que le fait اللي تحلوا les livraisons حتى للديور ça ouvre des opportunités كبار les entreprises qui existent déjà et des opportunités تانيك à tous ceux qui veulent tenter leur chance. رانا في وقت وين même نقدروا نكون عندنا business 100% en ligne. Et quand je dis business en ligne, c'est pas forcément du e-commerce. في هذا l'épisode راني حابة نهضر على les deux cas. Déjà, il y a une entreprise là que tu es conscient de ça ou là ماكش conscient, mais en tout cas je voulais te le dire et insister. إلا ما راكش visible sur internet راك تخسر في دراهم, راك tu perds du CA, راك تخلي la place à d'autres personnes. Imagine اللي عندك حانوت إلا راك تبيع par exemple في Alger, je prends un exemple Alger la capitale. Grâce à internet tu peux vendre dans tout le pays. صح البيزنس موديل يبدل حكاية واحدة أخرى يولي presque business واحد آخر, mais ça vaut le coup de tenter de faire en sorte que ça marche. Quand je dis avec une boutique où tu peux des articles physiques, une boutique, ou que tu en ligne, tu n'es pas obligé de mettre tous les articles de ta boutique. Tu peux mettre que certains articles, une vingtaine, une cinquantaine d'articles, en ligne. Là, c'est du e-commerce. Pareil, il y a comme une entreprise de service ou peu importe l'entreprise de connaître, le fait que les gens qui sont sur Google ويصبوكم يقدروا يولوا vos clients. Et j'avais dit que j'allais m'adresser تانيك اللي ما عندهمش déjà un business. تقدر tu lances une entreprise en ligne مع les nouveaux métiers liés à l'internet. Il y en a des dizaines. Et وما تسحقش bac plus 5 bac plus 8 باش تكون عندك une entreprise liée au métier du web. Ce qui est magique, j'ai envie de dire, avec Internet, c'est que tu peux في بلاصة في قرية وين ما كان والو, il y a Internet, tu peux bâtir une entreprise. Tu peux être visible, يقدروا الناس يشوفوا عندك من كاع البلاد et voir au-delà même. Je pense justement que فهميني واني لاحقة, وعلاش راني نقول لكم لازم تكون عندكم une visibilité sur Internet. Cette visibilité تقدر تخليكم تبيعوا في d'autres régions ou même في d'autres pays. هاد la visibilité تقدر تكون un artisan تخدم شي حوايج بيدك في بلاصة في une petite localisation في un local pas cher وتقدر تبيع في انترنت. يقدر يكون عندك un local تبيع فيه et le fait اللي تكون عندك un site vitrine c'est déjà très bien. Personnellement وقولوا لي نتوما إلا كيما أنايا كي نحب نروح quelque part أنا عندي الريفلكس نشوف les horaires. راني رايحة لا بيبليوتيك, راني رايحة المغازان باش نشري حوايج وكامبورت وين أنا رايحة, أي تلفت لي أبوبخي عقداش هيغلق
je regarde اسكم حلول اليوم رانا الويكاند ما باش يحل نشوف لي زورير هذه كاع لي ماغازان فيزيك كاع لي زونتربريز فيزيك اللي عندهم ان لوكال لازم كاع يحطوا اكسيسيبل لي بروسبي تاعهم لي كليون تاعهم سور انترنت لي زورير لادريس هذه سي المينيموم باغي انا كي نحوس طبيب طبيب ما نعرفوش اون سبيسياليتي مش موفا نروح لها نشوف في انترنت ما نقصديش ندروات سورتو سي جو كوني با بوكو دو موند اللي يروح لهذيك السبيسياليتي نشوف انترنت باغي نحوس ريستورون راني في جهه ما نعرفهاش نحوس كاش ريستورون نشوف انترنت ميم لا بوشري ونشوفها في انترنت الا راني في جهه ما نعرفهاش دونك بو امبورط واش تيب دونتربريز تكون عندكم لي كليون تاعكم ils vont taper sur internet sur Google la recherche تاعهم le mot clé تاعهم واش يحوسوا si vous apparaissez parmi les tout premiers vous avez de grandes chances باش هاد les personnes يجوا عندكم voire même يشوفوا عندكم صح je vous l'accorde selon le pays où نكونوا عايشين c'est pas pareil certains pays c'est tellement avancé il y a tellement de concurrence que c'est compliqué بصح في الجزائر et je suppose في les autres pays تاع المغرب مازال كاين بلاصه il y a pas beaucoup de concurrence franchement il بديتوا الاولين vous aurez plus de bénéfices que هادوك اللي حيجوا يديروها dans quelques mois dans quelques années دوك نهضر عليا وانتوما كي تحوسوا على حاجه تحوسوا على une information vous faites comment pour trouver l'information la plupart تاع الغاشي يروحوا يشوفوه في جوجل في جوجل طابيو الموكلي تاعكم حيخرجوكم دي باج les premières pages à votre avis c'est quoi c'est des entreprises c'est des blogueurs donc هاد les personnes ils ont travaillé على référencement naturel تاعهم باش يطلعوا مع الاولين في جوجل باش تجوا لعندهم باش تعرفوهم نهضر على جوجل مي سي باراي سور لي ريزو سوسيو دوكا جوستومون كنت حابه نهضر لكم على لي استراتيجي كيفاش ديروا باش ان طونك انتربريز تولوا بلو فيزيبل للبوبليك لي سوليوشن لي بلو سامبل هضرت لكم عليهم سي لو فات دافوار ان سيت فيترين un site شباب qui représente votre entreprise اللي تexplique فيه كلش vos horaires vos tarifs votre offre et les services اللي تبروبوزيوهم etc تقدروا aussi تكون عندكم un site ولا même sur les réseaux sociaux وين تلعبوا على votre image de marque l'image de marque تاع la marque تاعكم ولا تاع l'entreprise تاعكم باش توروا بلي vous êtes une entreprise moderne dynamique etc ça dépend على واش راكم حابين تكومونيكيو كاين اللي في الاستراتيجيه تاعهم يكابيتاليز sur l'image du chef d'entreprise chef d'entreprise هو اللي se met en avant هو اللي يهضر على روحو il se fait connaître et justement الناس كي يولوا يعرفوه يولوا يحبوا يعرفوا plus على l'entreprise تاعو plus على les produits تاعو ولا les services تاعو voilà et puis sinon كاين وحده اللي مستعمله بزاف c'est ce qu'on appelle la stratégie de contenu c'est tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux les posts gratuits les posts les reels les chaînes YouTube podcasts etc tout ça c'est de la stratégie de contenu باش الناس يولوا يعرفوا هذوك les entreprises باش نتولوا تعرفوا هاد les entreprises et مع الوقت vous leur faites confiance وراني حابه نexpliquer لكم d'autres stratégies راني حابه تفهموا باللي tout ce que vous voyez sur Instagram في les réseaux sociaux les newsletters اللي يلحقوا لكم et tout كاين une stratégie derrière كي تشوفوا des personnes avec un compte Instagram qui marche وعندهم بزاف les abonnés والناس يتبعوهم و ils leur font confiance c'est pas par hasard هادوك les personnes qui postent sur Instagram elles postent pas du contenu au hasard ماشي غير يجوا يقصروا وخلاص et concernant les entreprises اللي عندهم un compte Instagram هادوك encore plus ما يحطوش du contenu au hasard ou leur présence في tel ou tel réseau social c'est pas un hasard tout est pensé tout est réfléchi وانتوما تاني كي لا حابين تتلانساو في البيزنس اون لين تقدروا تخدموا على هاد لي زاسبي ني حابه نقول لكم بلي تو سابرون نتوما تاني تقدروا تابليكيو هاد لي استراتيجي نتوما تاني تقدروا تولوا تفهموهم باسكو كيما قلت لكم تو سابرون فريمون تقدروا تتعلموا كلش bien sûr à condition que ça vous intéresse alors il est راكو واجدين dès le prochain épisode حنهضر لكم على plusieurs stratégies que vous pouvez appliquer donc si ça vous intéresse ما تنساوش t'abonner ou t'activer la cloche باش هكداك ما تراطيوش les prochains épisodes ولا تعرفوا des personnes qui peuvent être intéressées par les sujets partagez avec eux le podcast ça me fera plaisir ونقول لكم à très bientôt pour le prochain épisode تاع le podcast Entrepreneur DZ